पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान बीरभूम जिले के लाभपुर क्षेत्र के भ्रमरकोल गांव बूथ संख्या 68 में हिंसा की गंभीर घटना सामने आई है, जहां भाजपा के इलेक्शन एजेंट विश्वजीत मंडल पर कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस समर्थकों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने का आरोप है। आरोपों के अनुसार हमलावरों ने उन्हें घेर कर ईंट, लाठी और लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे उनका सिर गंभीर रूप से घायल हो गया और वे लहूलुहान होकर गिर पड़े। দেখে আমি ইলেকশন এজেন্ট, আমি বুথের পরিস্থিতি তো আমাদের ছেলেরা অভিযোগ করলো যে ওখানে পুরো বুথ ক্যাপচারিং, কোথায় 68 নম্বর ভ্রমরকোল। তো ওখানে আমি বুথটা দেখে ফিরছিলাম, ফেরার পথে ওরা সামনে রাস্তাতে আমাকে অ্যাটাক। আমি বুথ থেকে 100 মিটার বাইরে বুথের চারিদিক থেকে ঘিরে নিয়ে ইট, আমার পকেটে দেখুন এখনো সব কাঁচের টুকরো, মানে গাড়ির কাঁচের টুকরো পড়ে আছে, সব তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী। আপনি কিসে ছিলেন? আমি গাড়িতেই ছিলাম, 4 চাকায়? 4 চাকায় ছিলাম।